السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إنها لفرصة سعيدة نلتقي فيها على ذكر الله تعالى وطاعته. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخوتي في الله، أقضي معكم هذه اللحظات المباركة مع حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، وهو من جوامع الكلم الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم. فعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الحديث أخوتي في الله من جوامع الكلم، وهو حديث عظيم نطق به فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث شامل لخير الدنيا والآخرة. فعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة. هذه الموعظة كانت بليغة، فقد أثرت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. أما ظاهرا فقد ذرفت منها العيون، وأما باطنا فقد وجدت منها القلوب.
فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، ذلك لتأثيرها في النفوس ولبلاغتها وما تضمنته من معاني عظيمة. قالوا كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله. هذه الوصية الأولى من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها من وصية يا عباد الله، إنها وصية الله للأولين والآخرين. قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى يا عباد الله هي السلاح الأقوى، هي زادك للقاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. التقوى عباد الله هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لأمتي أجمعين. فالتقوى يا عباد الله هي سبب كل خير، كما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قال أوصني يا رسول الله، قال عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير، فإنها جماع كل خير. فتقوى الله هي سبب كل خير يا عباد الله. وكذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى بها معاذ فقال يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. فتقوى الله يا عباد الله جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا، حث عليها ربنا جل وعلا كما حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هي الغاية يا عباد الله، إنها الغاية من عبادة الله جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من العبادة هي تقوى الله جل وعلا، والله جل وعلا لم يخلقنا عبثا ولن يتركنا سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله جل وعلا خلقنا لعبادته، خلقنا لعبادته، خلقنا لنتقيه. وتقوى الله يا عباد الله هي فعل المأمور وترك المحظور. هذا معنى تقوى الله جل وعلا، وهي كلمة جامعة ككلمة الإسلام وكلمة العبادة، فكل ما أمر الله به جل وعلا فهو من التقوى، وكل ما نهى الله عنه جل وعلا فهو من التقوى. وأعلى مقامات التقوى هو التوحيد يا عباد الله، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا الله جل وعلا لعبادته، وأنزل الكتب من أجل عبادته، وأرسل الرسل من أجل عبادته. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتقوى يا عباد الله لها ثمار في الدنيا ولها ثمار في الآخرة. يقول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول الله جل وعلا
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم أي في الدنيا ويغفر لكم ذنوبكم أي في الآخرة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا سعادة لنا في الدنيا والآخرة إلا بتقوى الله جل وعلا، فهي زادنا للقاء الله جل وعلا. قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه الوصية الأولى من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Le Cheikh Hafidahullah Ta'ala nous dit: voici un moment heureux dans lequel on se réunit pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis dans une de ses demeures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le sens du hadith: à chaque fois que des gens se réunissent dans une des maisons d'Allah pour invoquer Allah, pour lire le livre d'Allah, il étudie entre eux. Les anges les entourent et la quiétude descend sur eux, ainsi que la miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle d'eux auprès de lui. Et le sujet qu'a choisi Cheikh Hafidahullah Ta'ala pour cette rencontre, un hadith qui rassemble énormément de leçons et de sens, le hadith de Irbad ibn Sariya. Et ce hadith, les gens de science disent qu'il fait partie de ce qu'on appelle Jawami'ul Kalim, c'est-à-dire que dans un seul hadith, dans quelques mots, on a plusieurs leçons à tirer et à apprendre. Ce hadith, d'après le compagnon Abi Najih, Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, disait: un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhortés, une exhortation dont nos larmes ont coulé et nos cœurs ont tremblé. On lui a dit: ô messager d'Allah, c'est comme si c'était une exhortation de quelqu'un qui faisait ses adieux. Alors, fais-nous des recommandations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: je vous recommande la crainte d'Allah et le fait d'écouter et d'obéir à vos gouverneurs, même si c'était un esclave, et dans une version, même si c'était un esclave abyssien, habashi. Puis disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam: et celui qui vivra parmi vous après moi verra beaucoup de divergences. Alors tenez à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés, Abdu alayha bin Nawal, c'est-à-dire mordez-y en pleine dent. Et puis il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam: et sachez que chaque chose récemment inventée est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est dans le feu. Ce hadith est un hadith immense, hadith azim, dans lequel il y a beaucoup
de sagesse et de leçons à tirer. Ce hadith réunit les biens de ce bas monde et de l'au-delà. Et ce hadith à la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par une exhortation, tel qu'il le rapporte l'Irbad. Une exhortation qui a touché les compagnons, que ce soit en apparence ou au fond d'eux. En apparence, car il a dit, dont nos larmes ont coulé. Et au fond d'eux, car il disait, et dans nos cœurs ont tremblé. Alors ils ont dit, ô messager d'Allah, recommande-nous, fais-nous des recommandations. Tellement l'exhortation était forte. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par la première recommandation. Il a dit, je vous recommande la crainte d'Allah ou la piété, at-taqwa. Et cette recommandation, ikhwani, mes frères et mes sœurs, est une recommandation très importante. Car c'est la recommandation d'Allah aux êtres humains en général, les premiers jusqu'aux derniers. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset, nous avons recommandé à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous-même, de craindre Allah. La crainte d'Allah est la cause de tout bien, et la source de tout bien. Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu un jour a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui fasse une recommandation, un nasiha, un conseil. Il lui a dit, je te recommande la crainte d'Allah, car elle réunit tout bien, elle rassemble tout bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de même avec Mu'ad radiyallahu anhu, quand il lui a dit, crains Allah partout où tu te trouves et fais suivre le péché de la bonne action qu'il effacera, et traite les gens avec bonté en faisant preuve de bon caractère. La crainte d'Allah est la cause de l'adoration et le but de l'adoration. Si on adore Allah subhanahu wa ta'ala, le but qu'on cherche par là, ou le but qu'on cherche à atteindre, c'est la piété. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens rapproché du verset, dit aux les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédés, peut-être vous atteindrez la piété. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement que si on veut atteindre la piété, c'est de l'adorer. Donc c'est ça le but de l'adoration, c'est d'atteindre la piété. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés dans ce bas monde en vain. Il nous a créés pour un but. Et le but, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte, la piété, c'est de faire ce qu'Allah et son prophète nous ont ordonné et de délaisser ce qu'il nous a interdit. En fait, at-taqwa, la piété, c'est un mot qui rassemble ou qui est général, qui englobe les principes de l'islam. Et le degré le plus important qu'on cherche par la piété, c'est l'unicité d'Allah. Car la raison principale pour laquelle on a été créé dans ce monde, c'est d'unifier Allah dans l'adoration, de l'adorer sans rien lui associer. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens rapproché du verset, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre les livres et nous a envoyé les messagers pour cette raison. Quand il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens rapproché du verset, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tarout. Puis Cheikh Hafidallah ta'ala a commencé à citer les fruits. Qu'est-ce qu'on gagne par la piété? Parmi les fruits de la piété, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui craint Allah, Allah lui donne une issue. Et il va lui donner un rizq, une subsistance d'où il ne s'attendait pas. Et aussi dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites une parole juste. Yuslih lakum a'malakum. Allah va réformer vos œuvres. Et ça, ce qui concerne ce bas monde. Yuslih, il va réformer vos œuvres.
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Il va vous pardonner vos péchés. Et ceci concerne l'au-delà. Et at-taqwa, c'est notre subsistance pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure subsistance qu'on peut avoir pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. إذن هذه الوصية الأولى عباد الله، وهي تقوى الله جل وعلا. الوصية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية كأن رأسه زبيبة. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، طاعة ولاة الأمور، امتثالا لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منا عباد الله هم العلماء والأمراء، فطاعتهم واجبة في حدود طاعة الله جل وعلا، إلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فمن أصول أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله جل وعلا. فإذا أمرك بمعصية فلا طاعة له، ولا يعني هذا أنك تعصيه في كل ما أمر، لا إلا في المعصية. فإذا أمرك بالزنا مثلا فلا تطعه، إذا أمرك بالقتل فلا تطعه، ولا يعني هذا أن تعصيه في كل ما أمرك وإن كان في طاعة الله جل وعلا. فأهل السنة والجماعة عباد الله هذا من أصولهم، أي من أصول أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور. وقد خالف أهل البدع والأهواء في هذا الأصل العظيم كالخوارج والمعتزلة والروافض، فقد خالفوا هذا الأصل فخرجوا على ولاة الأمور وكفروا المسلمين واستباحوا دماءهم. وهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تنبؤات صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج: صنفان من أهل النار، قوم لهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وفي لفظ يقول صلى الله عليه وسلم: قوم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما وجدتموهم فاقتلوهم فإنما أجرهم لمن قتلهم يوم القيامة. فهذا أصل يا عباد الله من أصول أهل السنة والجماعة. ولهذا على المسلم أن يلتزم بهذا الأمر الذي أمر به صلى الله عليه وسلم، ألا وهو طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله جل وعلا. وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك فعليك أن تسمع وعليك أن تطع. اسمع وأطع. وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك فلا الخروج على ولاة الأمور. لماذا عباد الله؟ لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة. الخروج على الحكام في غير معصية الله جل وعلا، وهذا لا يجوز الخروج على الحكام وإن فجروا وإن فسقوا وإن ظلموا، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور. هذا أصل عظيم يا عباد الله أخبر به الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. وللأسف الشديد فإنا نرى الكثير من الشباب اليوم قد انحرفوا عن هذا المنهج السوي، انحرفوا عن هذه الأصول التي دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حذر من الخروج على ولاة الأمور لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم ما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة ما الله بها عليم. إذن الوصية الأولى التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته أوصاهم بتقوى الله، ثم أوصاهم بطاعة ولاة الأمور. وهذا كما يقال
من باب عطف الخاص على العام، لأن من تقوى الله جل وعلا طاعة ولاة الأمور. لكن لما كانت القضية ولما كانت المسألة لها أهمية عظمى أوصى بها صلى الله عليه وسلم على انفرادها، فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. قد يقول قائل: من شروط ولي الأمر أن يكون حرا، فلماذا قال صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي؟ قال أهل العلم في معنى هذا الحديث على سبيل الفرضية، أي نفرض ذلك إذا ولي علينا هذا العبد الحبشي فعلينا أن نسمع له وأن نطيعه. وقال من قال من أهل العلم: إذا استتب له الأمر، إذا كانت له غلبة واستتب له الأمر وقويت شوكته فعلينا أن نسمع وعلينا أن نطيع. وقال من أهل العلم في معنى هذا الحديث: هذا في الولاية الخاصة، في الولاية الخاصة لا في العامة. فإذا وكل ولي الأمر أو أمر ولي الأمر الإمام الأكبر والسلطان الأكبر أمر بتولية هذا العبد الحبشي، فما علينا إلا أن نسمع وعلينا أن نطيع. وهذا مما يدل عباد الله على أهمية هذا الأصل، وهذا مما يدل أيضا عباد الله على طاعة ولي الأمر وما فيها من الخير العميم على الفرد وعلى الأمة. Il poursuit Cheikh Fadallah Ta'ala par la deuxième recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit: et je vous ordonne d'écouter et d'obéir, même si votre gouverneur est un esclave Abisi Habashi. Et cette recommandation en vérité est une base ou un des fondements parmi les fondements des gens de la Sunna, c'est-à-dire le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur musulman. Et à la base, ça c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit dans le sens rapproché du verset: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au prophète et à ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous. Et l'obéissance au gouverneur musulman se fait dans le cercle de l'obéissance à Allah et son prophète. C'est-à-dire, si le gouverneur nous ordonne de désobéir à Allah ou de désobéir à son prophète, dans ce cas-là, on ne lui obéit pas. Et il a précisé Cheikh Hafidallah Ta'ala dans cette désobéissance. C'est-à-dire, si un gouverneur ordonne aux musulmans de commettre quelque chose d'interdit, de boire du vin ou autre, dans cet ordre-là, il ne faut pas respecter cet ordre, il ne faut pas lui obéir. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus l'obéir dans le reste. Si il nous ordonne autre chose qui n'est pas contraire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète, on doit lui obéir. En fait, la seule chose dans laquelle on ne doit pas lui obéir, c'est dans la désobéissance, al-ma'asi. Et malheureusement, on contredit ce fondement des gens de l'innovation, que ce soit les Khawarij ou les Mu'tazila ou autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses prophéties justement, il a parlé de ces gens-là, qui viendront des gens après lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'eux qu'ils sortent de la religion aussi vite qu'une flèche qui quitte son arc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: combattez-les, tuez-les là où vous les trouvez. Il parlait des Khawarij. Les gouverneurs musulmans, on doit les écouter, leur obéir dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils sont injustes. Comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même
s'il frappe, il te fouette ton dos, il prend ton bien. Malgré ça, il n'est pas permis de se rebeller contre les gouverneurs musulmans et de sortir contre leur pouvoir, c'est-à-dire d'essayer de les renverser, même s'ils sont pervers. Et malheureusement, on voit de nos jours que cette base, ce fondement, n'est pas respecté malheureusement par beaucoup de gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a interdit de se rebeller contre les gouverneurs musulmans, c'est par rapport aux conséquences. Car le mal qui en découle du fait de sortir contre les gouverneurs est plus grave que le fait de vouloir l'enlever, ou le fait qu'il reste encore au pouvoir. Les conséquences du fait de se rebeller contre lui est plus grave et plus dangereux. Et le Cheikh Hafidallah Ta'ala nous dit, à la base, le fait d'obéir au gouverneur fait partie de la première recommandation. Donc il dit aussi, je vous recommande la crainte d'Allah ou la piété. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rajouté, l'a précisé, sachant qu'il fait partie de la piété de ne pas se rebeller contre les gouverneurs et donc de leur écouter et de leur obéir. Il a expliqué, Cheikh Hafidallah Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a précisé par rapport à l'importance et l'importance de ce fondement et de ce point. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, même si ce gouverneur est un esclave habashi, éthiopien. Des gens peuvent se poser la question, mais à la base, un gouverneur doit être libre, ne doit pas être un esclave. Comment on peut comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, Cheikh Hafidallah Ta'ala, certains parmi les gens de science disent ceci, en arabe, je veux dire en arabe, après je vous donne le sens en français, ala sabil al-fardiyya, c'est-à-dire, si ça arrive, si ça devait arriver, on doit quand même l'écouter et on doit lui obéir. Certains parmi les gens de science disent, si ce gouverneur, cet esclave, a pris le pouvoir et que le pouvoir penche de son côté et qu'il arrive à, que le pouvoir penche de son côté, dans ce cas-là, il faut l'écouter et lui obéir. Et certains parmi les gens de science disent, ça c'est dans certains cas particuliers, c'est-à-dire on a le vrai gouverneur du pays, le président ou le roi ou l'imam d'A'zam, lui donne une responsabilité sur les musulmans. Dans ce cas, il faut l'écouter et il faut lui obéir. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا هو الداء يا عباد الله، هذا هو الداء الذي حل بأمة الإسلام. وقد وقع هذا الاختلاف الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ظهر في أواخر أيام الصحابة ظهرت طوائف عديدة من الخوارج، منها القدرية، منها المرجئة. كل هذه الطوائف والفرق التي انحرفت عن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه من يعش منكم، يخاطب أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا هو الداء وهذا هو المرض الذي سيحل بأمة الإسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يؤكد هذا المعنى: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد أنزل الله بكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ويؤكده أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة
كلها في النار إلا واحدة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية تزيد هذا المعنى وضوحا وبيانا قول صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الاختلاف قد ظهر في أمة الإسلام وقد أخبر بهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من تنبؤاته صلوات ربي وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يقع لأنه وحي من الله جل وعلا. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال صنفان من أهل النار لم أرهما قوم لهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنبة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريح من مسيرة كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم يأتي على أمة زمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوس بالمعازف والقينات. قال صلى الله عليه وسلم يأتي على أمة زمان يمر الحي بالميت فيقول ليتني كنت مكانه. وقد وقع هذا وكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يقع لأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وقد وقع هذا الاختلاف عباد الله. وقع الاختلاف عباد الله. عطل شرع الله جل وعلا، عطل الحكم بما أنزل الله جل وعلا. نرى فتن كقطع الليل المظلم كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم سارعوا أو بادروا للأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن. وما يحصل اليوم ببلاد الإسلام، ما يحصل اليوم في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي غيرها من بلاد الإسلام كل هذا من الفتن التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الداء. وكأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وما المخرج من ذلك؟ ما السبيل يا عباد الله؟ ما الدواء يا عباد الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد بين لنا صلى الله عليه وسلم السبيل، بين لنا الدواء وبين لنا المخرج وهو العود الحميد إلى دين الله جل وعلا. فإذا أردنا النجاة يا عباد الله، إذا أردنا النجاة من هذه الفتن ومن هذه المحن ومن هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا بالرجوع إلى الدين، إلى ما كان عليه
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين افترقت وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا أردنا السعادة، إذا أردنا العلاج، إذا أردنا السبيل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور. إذن المخرج يا عباد الله، إذن السعادة يا عباد الله، السبيل يا عباد الله هو الرجوع الحميد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عضوا عليها بالنواجذ. Il poursuit Cheikh Hafidhahullah Ta'ala. Après avoir donné ces deux recommandations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam indique à ses compagnons des choses qui vont arriver après lui. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui vivra parmi vous après moi verra beaucoup de discorde ou beaucoup de divergences. Il dit Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, et voilà le mal dans lequel vivent les musulmans de nos jours. La discorde, les troubles. Et cette prophétie s'est vraiment réalisée au temps des compagnons de mort. À la fin des compagnons, les sectes ont commencé à apparaître, à voir le jour, comme les Khawarij, ou Rafid, les Shia, les Qadari et d'autres. Donc, cette divergence ou ces troubles est un mal qui a frappé la communauté de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'indique aussi dans un autre hadith quand il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens: quand vous prendrez l'usure comme un moyen de commerce entre vous et vous choisissez l'agriculture et vous prenez la queue des vaches, ça c'est dans le sens qui préfère l'agriculture au combat dans le sentier d'Allah. Puis il dit et que vous délaissez le combat, le djihad dans le sentier d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va vous humilier, va faire descendre sur vous une humiliation qui ne va pas la lever tant que vous ne retournez pas à votre religion. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué le remède, c'est le fait de retourner à la religion. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith précise d'une manière claire que cette communauté va se diviser en groupes, en fractions et en sectes. Quand il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les juifs se sont divisés en 71 groupes, les chrétiens se sont divisés en 72 groupes, et ma communauté, c'est-à-dire la communauté de l'islam, va se diviser en 73 groupes. 72 iront en enfer sauf un. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont demandé quel est ce groupe qui sera sauvé. Dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce sont al-jama'a, ce sont le groupe. Et dans une autre version qui éclaircit encore plus quel est ce groupe, il a dit ce sont les gens qui seront comme moi et mes compagnons. Donc cette divergence ou ces discordes dans la communauté de l'islam font partie des prophéties du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui se sont réalisées. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous indique une chose, elle va certainement arriver. C'est pas parce que le prophète connaît l'avenir, mais parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé ce qui va arriver. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas avec ses passions. La yantiqu anil hawa. Parmi les prophéties du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens il disait
il y aura des gens de ma communauté qui vont boire le vin et qui vont lui donner un autre nom que d'autres noms. Et on le voit de nos jours. Les gens maintenant changent le nom du vin. Ils appellent ça des boissons spirituelles ou autres pour modifier mais c'est pas ça qui modifie la réalité. Ou disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura viendra une époque où le vivant passe à côté du mort et il souhaitera être à sa place. Le vivant souhaiterait être à la place du mort. Et ainsi que les discordes, les divergences et les troubles dans la communauté de l'islam. Tout ça est arrivé. Il dit Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, on voit malheureusement les troubles, les fitan. La loi d'Allah dans beaucoup de pays n'est plus appliquée. On voit des troubles tels que des morceaux de nuit sombre. On voit des troubles de nos jours dans certains pays musulmans, tels que la Tunisie, ou l'Égypte, ou la Libye, et Yémen, et ainsi de suite. Quelle est donc la solution? Quel est le remède à tous ces problèmes, à toutes ces discordes, à ces divergences? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit justement, juste après, il dit tenez à ma sunna, ou accrochez-vous à ma sunna, et à la sunna des califes bien guidés après moi. Puis il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mordez-en à pleines dents. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique le chemin à suivre, le remède à ce mal, l'issue de ces troubles, de ces problèmes. Donc si on veut être sauvé de ces troubles, de ces discordes, on doit revenir à la religion telle qu'elle a été pratiquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par ses compagnons. C'est ça le remède. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset, Allah ne change pas un peuple tant qu'il ne change pas eux-mêmes. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu tout à l'heure dans le hadith de l'Iftiraq, que sa communauté va se diviser en 73 groupes, il a expliqué que ce groupe qui sera sauvé, ce sont al-Jama'a, les gens qui se sont réunis sur la vérité. Et dans l'autre version, ce sont ceux qui seront comme le prophète et ses compagnons. Donc, la solution à ces problèmes, c'est de revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de revenir à la religion de l'islam telle qu'elle a été pratiquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. إذن عباد الله، السبيل، المخرج، النجاة من هذه الفتن ومن هذا الاختلاف هو العود الحميد إلى دين الله جل وعلا، هو العود الحميد، الرجوع إلى الإسلام، الإسلام المصفى الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فحينما يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، السنة هي الطريقة، هذا لغة، والطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالسنة معناها هي الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة، هذا لغة. أما اصطلاحا فإن السنة تطلق عدة إطلاقات، فعند الفقهاء تطلق السنة على ما دون الفرض، يقال غسل الوجه فرض، ورد مسح الرأس سنة، أو تطلق على التطوع ما زاد على الفريضة،
وتطلق السنة عند الأصوليين تطلق على المصدر الثاني من مصادر التشريع، فيقولون المصدر الأول الكتاب، المصدر الثاني السنة، المصدر الثالث الإجماع، المصدر الرابع القياس. هذا عند الأصوليين. وعند أهل الأثر تطلق السنة عن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تطلق السنة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. بهذا يقولون السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية. لكن السنة في هذا الحديث ليس هي ما دون الفرض، وليست هي ما دون ما زاد على الفرض، أو هي المصدر الثاني، أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. السنة هنا بمعناها العام، السنة بمعناها الإسلام، بمعناها الدين، عقيدة وعبادة ومنهجا. هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. إذن السنة هنا في هذا الحديث السنة بمعنى الإسلام. ولهذا قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، هي الإسلام.